Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nahnu ikhwanukum min jami'atil da'wah wal irsyad wa tawiyatil jaliyah fi madinatil Dammam. Al-yawm ana ahadul ikhwa paano yun pa? Kuya Aldrin. Wa huwa yarghabu fi dukhul fil Islam. So ulitin niyo lang po yung sinabi. At alin niyo lang baba niyo. Ulitin niyo lang po yung sinabi ng gabi na yan. Sabi niyo lang po, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yung sabi niyo na yun, sabi niyo po, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay lingkod at sugo ni Allah. Ako ay sumasaksi na si Jesus, anak ni Maria, ay lingkod at sugo ni Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kailan po ba Pilipinas? Welcome po. Sa Pangat. Hindi, dito sa buong may mga iba pang Pilipino. Sa mga grocery po niya. Mashallah. Kumusta na may work nyo? Okay lang po. Actually, gusto ko Saan naka-housing? O yung sa Kalapir po. Kalapir. Okay na, Sheikh? Ako. Sa Kalapir.